هذا كتانا ناي منجست الشعبية كنقصل منجست الشعبية حلفون واناون كنا تتجري زلوا مرجعي انتهي يمثل سرعة الشعبية جزءات هجرنا آتيو أو استفعل عليه نايتك يسرح حتى وإذا ما بدلات يفتصم هاي يسرح كم زلوا استفعل عليه مخنيات يجلسيو كبر قدام المنستر أوز قداي زلوا حسب كم يو زي سمين مستقعن تيزترف حيلنا بإيرترا مسعن سبن شعبيان حزب إيرتران نسراويتنا زجورو دقف زنا عديو اتي استجورو دقف بمنتاي مكناتي وتغيرو زبل نغوني قديفنا سلاتي اونتاو يستواصو ابوانو امسكيناينا زنبرنا زي فلوطيو بادواي زغبرنا يو سلازخونه ناتي كوي تغبار دما نوغزوالنا تدغف امسكينا تصقمون كم صقم كل على سلازغبو نوغزوالنا معناتيو نهنا نأكوي نسناي دم سناي مبال عينس كفن سراويت إرترا إذا سمين سلسلة نتي أقاطعمي تتكيمو نابت غير ملتاوي فلت منجست أبتئوان قدامي حيلي كلاخل أب زخيل اللوكوناتات عين بران حيلنا والسنيو مس حوهات أو نازنا برنا تقدام حيل مكلكال عينك إلنينا سلزو كونا سراويت إيرترا أبتغراي آتيو كبرت قوانات فلسيمو تكالات زريفون عنيون نصوحات قاتلون عميصون سفيلاي تهتا قرصن محاوراي تكالات زريفون عنيون بفلاي أبكتا ماكسوم أوشتي كلتا معلتات بأمعيت تقصروا مناسي تفجفو شويو تفلاليو بعد سلطان منقص فيدرال ناسمرا سري ناز نبرنا معناتيو أقسم طرح زي كونس كم بعد عدوا عديقراتن شرن حويسو أوايتي أفريسو اندستريتات عانيو ماشينيتات زميتو كون مقاله زي عطو إلنا شو تاكتيكاي بزخونه منقد أزينا يونيرنا كم زفلت منتاي بزعتوا كتما كله طفعت يقبس النبره حزيون علكو ينمبال وتمكلكل يبلالو ملكتي نشابيا مسراويت إريتريا نقولهم زلني ملكتي كان تبتب تبل داوا تمصو اللوا طرحيد كلهم زفتو صبوق يغني لنا كور قدامي منستر نعم قدات شعبيه او انا هذا كي وصانا شعبيه زلوا بوليتيكاون قطباون قمنا انتي يمثل كاب زغرم سرعه شعبياون بزغدد منقدي بلمعات ايعمنن بسغغر سلطان ايعمنن بدقون ايعمنن حزب إرترا كم زفلت فتاو سراحن فتار سراحن يو ግን ካሙዝ መሰለ መንግስት ክርክብ አይካለን كلنا كم نفلتو شعبيا سلطان كهزكلو دارغا للي 300 فابريكاتات ابيرترا نيرن لومي دارغا كلن عنين يعني يلون شعو حنتي يونيفرسيتي نيرا اسمرا يونيفرسيتي تبحال نساون تعزيا كم حجر إرترا كم حجر حنتي يونيفرسيتي يبلومن حزب إرترا حجر قديفو ناب سدت يمرح له زي فلوطيو يوغندا السودان ساوث السودان إثيوبيا كينيا اب كل غروتات يحدم له حجر بارو تخون الله اتوم
ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሰሪሆም ከበልጽጉ ድማ ሰለልቲ ሓዊሱ እናለኣኸ መን ጥዑይ መን ሕሙም ምኳኑ ምፍላጥ አጸጋሚ ስለዝኮነ እቶም ንጹሃት ይብድሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከም ሃገሮም ክሰርሑ ኣለዎ ዝብል አቋም ሂዝና ነርና ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ተሓዊሱ ዝመጽእ ሕሙም ሐሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዎ መንዩ ጥዑይ መንዩ ሕሙም ንምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ ትጥዑይ ከም ዝብድል ይፍለጥ ኣብ ዓዶም ሰላም ይስእኖም ኣብ ስደት እውን ሰላም ይስኖም ኣሎ እዚ ናይ ክፋኣት ኩሉ ስሩን መሰረትን እዩ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር እንተ ዘይካለ ወፂውን ከም ዓዘ መሰለ ጸገም እንተሃለዎ በጣም ያጸጋሚ እዩ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባኦ ሰብአዊ በደል እዩ ዝመስለኒ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግባኦ ሰብአዊ በደል እዩ ካብ ልምድና ቅርብ ኢልና ክንሰርሕ ፈቲና ነርና ካብ ልምድና ዝተምሃርናዮ እንታይ ተይልካኒ ካብዚ ኃይል እዚ ዝኾነ ጽቡቕ ነገር ክርከብ ዘሂሰብ እዩ ስለ ዝኾነ አቅሚን ተተረኪቡ ካብ ምዝራግ ዓዲ አይወለን ይኩን እምበር በደንቢ ስለዝንፈልጦ ደጊሙ ለህዝብና ከበድል እድል አይረክብን ከመ አይነት እድል አይንህቦይና ምናልባች እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳእታ ፈተነ ያትኸውን ኢለ ይዛምን يعني اللي كبر قدامي منستر دحريتي حزنا قلصنا يتصنحنا ناي سمين إثيوبيا تنور كوينات نابسمع بريتوريا تبصيحيو سممع بريتوريا بتعمي ابنتاوي زبحال قدايو امانغو منغستن عماصن تراي زي فلت زبحال سممعي دا ما نخدينانا نزي سيعو ب مسارات سممع بمنغستي استسرحوا اونتاوي سرحتي انتا ايوم يلوم يحاسو زي تفصمو نغرات زي تفصمو سرحتي ون قالو يلوم يحاسو انت اليوم من يو تحتاتيهم كمتي قدم كبر زبلكايو بهذا ايدكا متقا يكالن سمن بريتوريا امنغو نتي وغي مرحوز نبرو حالتات تግራይን መንግስት ፌደራል ነው የተፈረሙ በክልተ ወገን የተፈረመ ስለዝኾነ አፈጻጸሙውን በወገን መንግስት ፌደራል ጥራይ ዝውሰን አይኮነን ብናቱ ወገንውን ጽበይ ነገር አለው ማለት ነው ዝኾነ ኮይኑ ቀንዲ ተህዝቶ ተሰምም ኣብ ሰለስተ ከፊልካ ምርአይ ይካል እዩ ቀዳማይ በወገን ፌደራል መንግስት ክፈጽሙ ካብ ዝግቦም ንመቀለ ሐዊሱ ናይ ትግራይ ጸጥታ መክባር እዩ በፍላይ ናይ መቀለ ኤርፖርት ተካላት መንግስት ፌደራል ሰላም ናይ መርጋጽ ስራሕ ናይ ፌደራል መንግስት ይነሩ ካለ አገልግሎታት መምላስ በዲዲአር ሰናበቱ ጥቃት ስልጠና በመሐብ እና በሰላማዊ ናብሮም ክምለሱ መህጋዝ ከምዚ አዛም መሳሰሉ ተግባራት ለፌደራል መንግስት ተዋሂቡ እዩ ካላይ በወገን እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኃይልታት ካብ ዝፍጸሙ ገለግባአት ድማ ተቀዳማይ መሳሪያ ምርካብ ወይ እጥቂ መፍታህ እዩ በክልተ ወገን ዝተዓጠቀ ኃይል እንተለዎ ሰላም ምርጋጽ አጸጋሚ ስለዝኾነ ማለት እዩ ካላይ ንዝኾነ ሕቶ ንዝኾነ ኢሹ ንህገ መንግስታዊ ስርዓትን ትካላት ናይ መንግስትን አፍልጦ መሐብ መኽባር ዛንሳሰሉ ሐሳባት ይርከቡዎም ሳልሳይነት ወሳኝ ድማ በሐባር ክፈጽሙ ካብ ዝግቦም እቶም ቀንዲልካ ተወስዶ ናይ ቀዳማይ ኩናት ጠጣው መባል እዩ በክልተ ወገናት ኩናት ጠጣው መባል ግዚያዊ መንግስቲ በሐባር መቋም ግዚያዊ መንግስቲ በሐባር መቋም ትብልተለና ናህናውን
መብት ነሩና ውሽጥ ተስግግር መንግስቲ አባል ብልጽግና አቲና በሐባር መንግስት መቋሙን ተስምዕ ነሩ ካብናብ ዳግም ግጭት ዝወስዱ ተግባራት መቆጣቢው በዘረባ ይኩን በተራክ ይኩን በዝኾነ መንገድ ዘሎናይ ዳግም ግጭት ዝወስድ ተግባራት መቆጣብ ተመዛበልቲ ናቦቶም መምላስ እዚህ ከምዝባሃል ዘሎ ዘይኮነስ በመላእ ትግራይ ዝነበሮ ተመዛበልቲ አቦቶም መምላስውን ናይ ኩልና ሐላፊነት ይነሩ ካውነጀ አከራከርቲ ቦታታት በህገ መንግስታዊ መንገዲ መፍታህ ይርከውዎም አሉ ኮንቴስተድ ኤሪያ ዝብልናዮ ንሳቶም ድማ በህገ መንግስት መንገዲ መፍታህውን በሐባር ዝውሰድ ዝግባው ተግባር ተገይሩ ተቃሚጡ ዘሎ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ከም ውጽኢት እታስም እንታይ ተረኪቡ ንዝበልካዮ ግና ከም ወንታ ተስምዕ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ንጡፍ ኩናት ክዛዘም ገይሩሉ እዚ ዓብይ ዓወቲ ኢለ ዝወስድ በፌደራል መንግስት ዝምድብ በጀት ተለቂቁ ስያሜ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ተላኢሉ ግዛዊ መንግስት ትግራይ ተመስሪቱ ናይ ህጊ እስራት ምንት ሰላም ክባሃል ክፍትሑ ተገይሩ ብሽኡ ዝነበረ ጭቅጭቅ ኩልና ንፈልጦይና ግን ሰላም ይዛሐይሽ ንሰላም ዝከፈል ዋጋ ኢልና ከመ ገይርና ድህሩጊ ተዓብይ ፀገም ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰርቪስ እዩ بدهريو ኣብ ትግራይ ባንኪ ሃይል ኤሌክትሪክ መንገድ አየር ቴሌኮሙኒኬሽን ሓዊሱ ብዙሃት ገላገድስቲ አገልግሎት ናብ ንቡር ተመሊሶም እዮም እዚውን ዓብይ ዓወትዩን ህዝብና ኢለ ዝዓምን ሰብአዊ ሓገዝ ብዝተማልአ መንገዲ ናብ መላእ ትክልል ክባህፀ ተገይሩሎ ሹ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዝነበረ ኣብ ዋንስ ፕሪቶሪያ ዳርጋ መላ ትግራይ ተፈናቂሉ ነይሩ ብዙሕ ሰብ መፈናቀልን ትብል ዘሎ ወልቃይት ራያን ጥራይ ዝመስሎ ግን ከመይ ነበረን መብዛህቱ ናብ ቤቱ ተመሊሲዩ ንብል እንተለና ኣብ ሽረ ይኩን አዲግራት ይኩን አድዋ ይኩን መቀለ ይኩን መሰል ፀገማት እዮም ነይሮም ብዙሕ ሰብ ካብ ቤቱ ተፈናቂሉ ዝነበረ መብዛህቱውን ህጂ ተመሊሱ ናብሩ ጀሚሩ ኣሎ ካብቶም አከራከርቲ ዝበሃል ከባቢታት ተወሲድካ ራያን ጸለምትን ዝተፈናቀሉውን ናብ መረበቶም ተመልሶም እዮም ሕጂ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝተፈናቀሉ ዝምልከት እዩ እዚውን ብሰንኪ አንቀጽ መልገጽ የተጥሩ ፋይሊ አይሰለጠን ብዙሕ ግዜ ተዘራሪብና ኢና ዘለና ሕጂውን እምነትና ታይ ምዃኑ ህዝብና ይፈልጥ ግን በቲ በሰንኪ አንቀጽ መርገጽ የተጥሩ ፋይሊ ክሰልጥ አይኻለን ስለዚህ ኮነ ካብ ስምምዕ በሐፈሹ እዚ ቀጻሊ እዩ ገዛ ይኸውን አብይ እዩ ገዛ ኢለ ዝወስዶ እዞም ካብ ወልቃይት ተፈናቀሉ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ተፈናቀልቲ ናይ ግድን ናብ መረበቶም ክመለሱ ኣለዎ እዚ ከም ሃገር ይኩን ከም ክልል ዝዋጻና መንገድ ስለዘይኮነ ንሳቶም መምላስ እዩ ገዛ ይኸውን ኢለ ዝወስድ ስም ፕሪቶሪያ በሙሉነት ከይፍጸም ካብ ዝገብሩ ዘለው ምክንያታት ነበር ህወሓት ንውሳኔ ንህገ መንግስት ትካላት ንጎን መግዳፍ እዩ አሚኑ ፈሪሙ ይዘሎ ግን ንጎን እንዳገደፈ መሪጽዩ ይዝወስድ በኩሉት ስም ዘይኮነስ መሪጹ ካብ ውሽጢ ዘዋጽኦ ጥራህ ይዝወስድ አብወል ፕሪቶሪያ ተስማማውሉ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መኽባር ንጎን ይገድፉ ህግ ብሔራዊ ምርጫ ነጽጉ እዚውን ኣብ ስም ዘሎ ወሳኔ ጉዳይ እዩ ከምቲ ጭጉራፍ በዓላ ወቅያ ተእዊ ከም ዝበሃል በዓሉ ካብ ሕጊ አፈንጊጡ ከበቅ ንዳግም ግጭት ከም ምክንያት ይቅርበሎ
بحصيرو كونتات سم بريتوريا ኣብ ደረጃ እዚ ዝርከብ ኢለ ዝኣምን ብኩሉ ወገን ስራሕና ፈሊጥና ብሓባር ክንሰሮ ዝግባአና ብሙሉ ተሰሪና መብዛሕቱ ፀገም ይፍታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ